बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या तरावी की नमाज बिद्दत है? क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको बिद्दत कहा था? देखते हैं कि मौलाना इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। सवाल: क्या बिद्दत की दो किस्में हैं, हसना और सय्या? बाद साहिबान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल नेमल बिद्दत से बिद्दत के हसना होने पर दलील लाते हैं। हदीस शरीफ में किस किस्म की बिद्दत को ज़लालत कहा गया है? जवाब: शरई इस्तिलाह में जिस चीज़ को बिद्दत कहते हैं उसकी कोई किस्म हसना नहीं है, बल्कि हर इब्न आबिदीन के हाशियल बहरुल राइक सफ़ा 293 और रस्मुल मुत्ता सफ़ा 29 पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल मनकूल है। किसी के लिए हमारे कौल को लेना जायज़ नहीं है जब तक उसे यह मालूम न हो कि हमने उसे कहाँ से अख्ज़ किया है। बिद्दत सय्या और ज़लाला ही है, जैसा कि हदीस में इरशाद हुआ है, कुल बिद्दतिल ज़लाला। लुग़वी के एतबार से महज नई बात के मायने में बिद्दत हसना भी हो सकती है और सय्या भी। सैयदना उमर फारूक ने नमाज तरावी बाजमात के बारे में नेमल बिद्दत हाज़ही के अल्फाज जो फरमाए थे, उनमें बिद्दत से मुराद इस्तिलाही बिद्दत नहीं बल्कि लुग़वी बिद्दत ही हो सकती है। इसलिए उसे बिद्दत की एक किस्म हसना करार देने के लिए दलील नहीं बताया जा सकता। इस बात को समझने के लिए पहले बिद्दत का शरई मफ़हूम समझ लेना चाहिए, फिर ये देखना चाहिए कि आया नमाज तरावी बाजमात का तरीका राइज करना इस मफ़हूम के एतबार से बिद्दत की तहरीम में आता भी है। अरबी ज़बान में बिद्दत का लफ्ज़ करीब करीब उसी मायने में इस्तेमाल होता है जिसमें लफ्ज़ जिद्दत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी एक नई बात जो पहले न हुई हो या जिसकी कोई मिसाल मौजूद न हो। लेकिन शरीयत में ये लफ्ज़ इस वसी मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं होता। न इस मफ़हूम में हर नई चीज़ या हर नए काम और तरीके को गुमराही करार दिया गया है। शरई इस्तिलाह में बिद्दत से मुराद ये है कि जिन मसाइल व मामलात को दीन इस्लाम ने अपने दायरे में लिया है, उनमें कोई ऐसा तर्ज फ़िक्र या तर्ज अमल अख्तियार करना जिसके लिए दीन के असली माखज़ में कोई दलील व हुज्जत मौजूद न हो। उस तहरीफ की रूह से वो मसाइल व मामलात या मसाइल व मामलात के वो पहलू जिनसे दीन नफ़यन या इसबातन कोई तारुज़ नहीं करता, जिनके मुतल्लिक़ साहिब शरीयत ने खुद फरमा दिया कि तुम अपनी दुनिया के मामलात को खूब जानते हो, बिद्दत व सुन्नत की बहस से खुद ब खुद खारिज हो जाते हैं। किसी चीज़ के बिद्दत होने या न होने का सवाल सिर्फ उन्हीं उमूर में पैदा होता है जिनमें इंसान की रहनुमाई करना दीन ने अपने ज़िम्मे लिया है और जिनमें अल्लाह और उसके रसूल ने अहकामात दिए हैं या उसूल हिदायत इता फरमाई हैं, खवा व अक़ायद और ख़यालात व तसव्वुरात के बाब से मुताल्लिक़ रखते हों या अखलाक से या इबादात और मजहबी रसूम से या मुआशरत, तमद्दुन, सियासत, मईशत और दूसरी उन चीज़ों से जिन्हें आम तौर पर दुनियावी मामलात से मौसूम किया जाता है। इन उमूर में जब कोई ऐसी बात की जाएगी जिसके माखज़ का हवाला खुदा की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत में न दिया जा सकता हो या जिसके हक़ में देंगे उन माखज़ असलिया से कोई माकूल दलील न पेश की जा सकती हो, तो वो बिद्दत होगी। और अगर वो किताब और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ पढ़ती हो तो उस पर महज बिद्दत का नहीं बल्कि फ़स्क और मायूसियत का इतलाक़ होगा। बिद्दत के शरई मफ़हूम की इस तशरीह के बाद ये बात मोहताज कलाम नहीं रहती कि उसके मायने में जो चीज़ बिद्दत हो उसके हसना होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। वो तो लाज़मन सय्या ही होगी और उसको सय्या ही होना चाहिए, क्योंकि दीन नाम है उस निज़ाम का जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व हिदायत पर मबनी हो, और इस निज़ाम में बहरहाल ऐसी कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती जो उस तालीम व हिदायत पर मबनी न हो। ऐसी कोई चीज़ जब भी इसमें दाखिल होगी उस निज़ाम के मजाज और उसकी तरकीब को बिगाड़ देगी। फिर कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई बिगाड़ने वाली चीज़ हसना भी हो? अब देखें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस चीज़ को अच्छी बिद्दत कहा था, क्या वो वाकई उसी मायने में बिद्दत थी जिसमें कोई शे इस्तिलाह शरअ में बिद्दत करार पा सकती है? जहाँ तक नफ्स तरावी का ताल्लुक़ है, यानी रमज़ान में नमाज इशा के बाद क़यामुल लैल, वो तो सिर्फ जायज़ ही नहीं मंदूब और मसनून भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दी है
اس کو دوسرے دنوں کے قیام اللیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور خود اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں عمل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ مسجد نبی میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ اتنا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 یا کم و بیش مقتدی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابو ذر ایک رمضان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ 1/3 شب گزر گئی۔ پھر ایک دن چھوڑ کر ایک روز سحری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی۔ پھر تیسرے یا چوتھے روز جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ کہیں یہ فرض نہ قرار دے دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مصنون تھا۔ اب جس چیز کو نئی بات کہا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے کو ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جائے۔ یہ وجہ خود اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ طریقہ رائج ہونا اور تمام حیثیتوں سے تو پسندیدہ تھا، البتہ فرض قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائج فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس اندیشے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرض ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشا کو پورا کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توجیہ میں مضمر تھا، یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہو مگر مشروع اور مسنون طریقے کی حیثیت سے، نہ کہ فرض کی حیثیت سے۔ اس پر بعض لوگوں کو جب بدعت ہونے کا شبہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی یہ نئی بات تو ہے مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دے دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بالاتفاق اس طریقے کے رواج کو قبول کیا اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی، ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا ہوتا اور صحابہ کی پوری جماعت بھی آنکھیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے پوری تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ امید ہے ہم سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔